Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to continue with the review and beginning of the letters of the alphabet. Remember, yesterday's video, we already commenced with the first letter. Now, it's also very important to remember that all of the letters that we're going to study here in Kinder 2, all of them have two horns. They are capital letters, which are the big ones, and small letters, which are, of course, small. Recuerden, chicos, que a partir del día de ayer nosotros comenzamos ya con nuestro repaso, con nuestro aprendizaje de las letras del abecedario. Recuerden también que todas las letras que estemos viendo tienen dos formas: mayúsculas, que son las grandes, minúsculas, las pequeñas. También es importante poner atención, ya que aunque sea la misma letra, mayúscula y minúscula se escriben de diferentes formas. Así es que es importante que como tarea y trabajo adicional en casita también repasen constantemente estas letras para que de esa forma sepan distinguir entre mayúsculas y minúsculas y por supuesto que no se nos olviden. Now, yesterday, el día de ayer, as I mentioned it, como les había comentado, we already started with the first letter, letter A. El día de ayer nosotros empezamos ya con nuestras primeras letras. La letra que vimos el día de ayer era la letra A, with the teacher Jacob, letter A. Now, the capital A has two objects. Vimos dos objetos para capital A. We saw the ambulance and the airplane. Now, let's see if you remember these two objects. Do you remember what is an ambulance? Remember, the ambulance is part of the family of cars, and it carries people that are injured, that are hurt, or they are sick. ¿Okay? Recuerden que una ambulancia es parte de la familia de los coches. ¿Qué otros miembros de la familia tienen los coches? Los trailers, las motocicletas, los autos de carreras, los tractores, todos esos pertenecen a la familia de los coches, including also ambulance, también incluyendo la ambulancia. Now, do you remember what is an airplane? Ahora, ¿ustedes recuerdan que era un airplane? Remember the word airplane in Spanish, avión. And the airplane is a means of transportation that appears up there in the sky. Recuerden, chicos, que el avión es un medio de transporte aéreo porque pues solamente puede conducirse en el aire. Okay? Now, another characteristic of the airplane is that it has two wings like the birds. Those wings are attached to turbines so it can fly. Recuerden que los aviones tienen dos alas. Dentro de esas alas aparecen turbinas para que el avión pueda volar. Estas turbinas son el motor de los aviones. And the most important part here is that ambulance and airplane, both of them, they begin with the capital. Airplane y ambulance van a comenzar con la capital A. Very good. Excellent. Now, today, my children, we are going to continue with the same letter A, but in small form. El día de hoy vamos a continuar con la letra A, pero en su forma minúscula. Now, also very important to remember all of the letters, capital forms and small forms, all of them have their own objects. So it's also very important that besides learning the letters, you also remember and learn the vocabulary, the objects. Otra cosa que es muy importante recordarles, pequeños, es que todas las letras que estemos trabajando, ya sean mayúsculas o minúsculas, todas las letras tienen sus propios objetos. Así es que no nada más se trata de aprender
el abecedario, sino también reconocer las letras con sus diferentes objetos. Por lo tanto, también es importante recordar el vocabulario. Now, for small a, para small a, we have, once again, two objects. Tenemos dos objetos para letter A. But before we start with the objects, let's see the shape and form of this letter. Antes de empezar con los objetos, vamos a ver cuál es la forma de la small a, de la A minúscula. Small a is a circle, es un círculo, with a line next to, con una línea al lado. And that's it. We have small a. Okay? That's small a. And as I mentioned it, small a is for two objects. The first one is an insect. It's part of the family of insects. Remember, family of insects can be also butterfly, cockroaches, dragonflies, snails, okay, and of course the ants. Recuerden, chicos, que el objeto que ahorita les voy a presentar pertenece a la familia de los insectos. ¿Qué otros insectos existen dentro de esta familia? Tenemos las libélulas, tenemos las orugas, tenemos las cucarachas, aunque sean asquerosas, pues siguen siendo parte de los insectos. Y por supuesto tenemos a la hormiga. Now, the word hormiga with the teacher Jacob is ant. Ant is an insect, very small because all insects are small. A small insect, color red. That's the ant. Okay? And the important part here is that ant begins with the letter A, small a. Next, continue with the next object. Now, the next object is part of the family of fruits. Okay? Remember, other objects that are part of this family are the pears, bananas, watermelon, oranges, strawberries, cherries, and of course, apples. Recuerden, chicos, que la manzana pertenece a la familia de las frutas. Otros familiares de otros miembros de esta familia de las frutas es el plátano, una naranja, un durazno, una fresa, una sandía y por supuesto pues la manzana. Now the word manzana with the teacher Jacob in English it's called an apple. Characteristics of an apple has like a circular form and it's completely color red. So the two objects, they have something in common. Both of them share the same color. Los objetos que vimos el día de hoy tienen algo en común. Ambos utilizan el color red. The ant and the apple. Okay? Very good. And of course, the important part here is that apple begins with the letter A, small a. Very good. Now, before I explain the activities of today, let's have our pronunciation exercise. Remember, for this, the teacher Jacob says at first, repeat after me with all of your energy so I can hear you loud and clear from the other side of the screen. Vamos a practicar nuestro ejercicio de pronunciación. Recuerden las instrucciones, chicos. El teacher Jacob dice primero, repitan después de mí fuerte y claro para que yo los pueda escuchar desde el otro lado de la pantalla. Small a. Ant. Small a. Apple.
Very good. Now, some questions for you so you can remember the objects of today better. Do you remember what is an ant? Remember ant in Spanish, hormiga. Do you remember what is an apple? Apple in Spanish, manzana. Very good. So, no questions, no problems with today's vocabulary and today's new letter. No hay ningún problema con el vocabulario de hoy y la nueva letra. No? Very good. So, let's continue with the activities that are part of your study book. For this, you know the instructions. You have 5 seconds to grab your book with the pages of today, and they are located right here. Page 36, we have small a, ant, small a, apple. These are the 2 pages of today. Now, also grab your pencil case if you want to work along with the teacher Jacob. Recuerden que tienen 5 segundos allá en casita para ir por su teddy book con las hojas del día de hoy y su estuchera si quieren hacer los ejercicios de hoy con el teachercito Jacob. 1, 2, 3, 4, 5. Let's begin. Now, the first activity of today, once again, it's located on your teddy book. I have it right here next to me on the whiteboard so you can appreciate it better. Now, once again, the object of today is the ant. Under the ant, abajo de la hormiga ant, we have the letter of today, which is small a. Remember, using your pencil, grabbing it properly, sujetándolo correctamente el lápiz, using 3 fingers, 3 deditos, to create a pink cloth para que nosotros podamos crear una pincita. Vamos a sujetar ese lápiz con mucha fuerza, and we are going to start tracing small a. Vamos a empezar a remarcar all of the small a's that appear on the first exercise. Vamos a remarcar todas las letras A minúsculas del primer ejercicio. Vamos a remarcarlas con mucha fuerza. Remember, my children, it's very important that you follow the dots correctly. Okay? Don't make it the other side, don't make it the other way. Recuerden unir correctamente los puntitos sin salirse del margen, sin salirse de la línea. Tienen que seguir los puntitos correctamente para que quede bien remarcada la letra. Okay? Let's begin. Small a. Also, very important to remember, while you are tracing the letter, it's important that you say the name of it. Otra cosa que es muy importante que recuerden, mientras ustedes remarcan cada una de las letras, es importante que también repitan su nombre para que de esa forma se quede registrada la información en su cabecita y así no se nos olvide. Small a. Small a. The letter of ant. Ant, it's an insect, color red. Ant begins with the letter small a. Small a, it's the new letter of today. Very good. Now remember, in your activity, you have more examples to trace. Remember, because the teacher Jacob needs to continue with the class, I'm going to skip to the second exercise. But this is a video, you can hit pause at any moment. Once you have finished, hit play so you can continue watching the second part. Recuerden, chicos, que ustedes tienen más ejercicios que remarcar, por lo tanto, si quieren, pueden ponerle pausa al video porque yo tengo que concentrarme en la siguiente actividad. Entonces, ponen pausa, terminan su actividad, después le dan play para que puedan continuar
viendo el video y la segunda actividad que voy a empezar a continuación. So, after small a for ant, we have small a for apple. Once again, we have to trace all of the letters. Tenemos que remarcar todas las letras, joining the dots, uniendo bien esos puntitos. Recuerden, no se salgan de los márgenes, únicamente donde está punteado. Okay? And also, repeat the name of the letter. Small a. Small a. Small a, it's the letter for apple. The apple, it's an object, color red, belongs to the family of fruits. And the most important part is apple begins with the small a. Okay, very good. Now, remember, once you have finished with both exercises, paint with colors the ant and the apple. Now, you can paint them using the colors that I use, color red, which is the correct color of the objects, but if you want to use your favorite colors, or if you want to use other colors, there is no problem. The important part here is that you remember the object and the letter. Ustedes en casita, cuando hayan terminado con estos ejercicios, cuando ya los hayan terminado de remarcar, tenemos que pintar los objetos que vimos el día de hoy. Ustedes pueden colorear como yo lo hice, de color red. Si ustedes quieren en casita colorear con otros colores o sus colores favoritos, no hay ningún problema. A lo que le importa más el teacher es de que reconozcan el vocabulario y la letra del día de hoy. Okay? Very good. So, that's it for today, my children. The teacher Jacob, as always, is very happy with all your hard work. Remember, concentrate, pay attention, do your activities well made. Hagan siempre bien sus actividades. Remember, in your free time, before you go to bed, before you are sleeping, before playing or after playing with your toys, review the letter and the vocabulary of today. Recuerden, chicos, en su tiempo libre, antes de dormir, antes o después de jugar con sus juguetes, denle otros 5 minutos de repaso para que de esa forma no se nos olviden los ejercicios y las actividades y la letra que vimos el día de hoy. Have an excellent day. Take care. Good afternoon. Bonita tarde. Goodbye.